nanata diri sa ang tema nato karon is ang halad nga sunugon. So, alam ko basa sa Leviticus Kapitulo 1, versikulo 1, abot sa 17. Halad nga. Ang tema nato ang halad nga sunugon. So, lang ko ba, ang tema nato karon is Di mo mic. Sila kanakog ba na pinahanglan nga ang ila ihalad nila baka o karnero o kanding ka ba kung baka ang himuong halad sinunog kinanglan nga kinilaki og walay tatsa aton niya kini ihalad sa pultan sa tolda nga tagbuanan aron dawaton siya sa Ginoo. Itapiyon niya ang iyang kamot sa ulo sa mananap nga ihalad og dawaton kini ingon nga halad sa pagpapa sa iyang sala. Unya ihawon niya ang turo nga baka sa atubangan sa Ginoo ug ang dugo niini ihalad sa mga anak ni Aaron nga ang mga pari ngadto sa Ginoo isablig nila ang dugo libot sa halaran nga ana sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Pagkahuman niini panitan nila ang iyang halad nga sunugonon ug hiwa-hiwaon. Unya maghaling og kalayo ang mga pari nga mga anak ni Aaron diha sa halaran og sugnuran nila kinig kahoy. Unya ang hiniwa-hiwa nga halad lakip ang ulo ug ang tambok niini ipahiluna sa mga anak ni Aaron nga mga pari diha sa kalayo. Apan hugasan sa naghalad ang sulod sa ginhawaan ug ang mga paan niini. Unya ilakip kini sa pari pagsunog diha sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo. Kung karnero o kanding ay ihalad kinahanglan nga kini laki or walay tad sa amihanang dapit sa halaran sa atubangan sa Ginoo ug ang dugo niini isablig sa mga hiwa-hiwa. Sunugon kini sa pari uban sa ulo ug sa tambok niini apan kinahanglan nga ang sulod sa ginhawaan ug ang mga paa hugasan niya ug ilakip kini pagsunog sunog didto sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo. Kung langgam ang ihalad sa Ginoo, kinahanglan nga kini tukmo o kuyabog nga sa lampati. Dadon kini sa pari ngadto sa halaran ug kuha ang ulo pinaagi sa paglubag sa liog niini ug unya sunugon ang ulo diha sa halaran. Ang duguhot don sa pagpatulo diha sa kiliran sa halaran kuhaan niya kinig balhibo og pabawnan og ang sulod ilabay sa bulutangan sa abo tupad sa halaran dapit sa silangan. Pikaso niya ang langgam pinaagi sa pagbitad sa mga niya is about siya sa panahon ni Moses, no? So sa unang panahon, aduna na yung mga halad. So since we're talking about tithes and offering, so even sa unang panahon, aduna na yung mga halad na sunugon. So sadya nga, kung wala pa naabot si Jesus, is inani ang ilang ginabuhat nga magsunog sila o mga mananap or mga hayop and then ilang ihalad sa Diyos para mapapas ang ilahang mga sala. So ang ibasa ni Ate Catherine, ito siyang step by step, pastor, no? Step by step na paghala sa unang mga katigulangan to sa unang is buto ilang ginasunod. Kato nga step by step na proseso sa paghalad aron mapasaylo ang mga sala mo to ang ilahang ginasunod sa una aron nga sila mapasaylo sa ilang mga sala. Tungod kay wala pa man niabot si Jesus Christ ato. And sige, alam ko basa sa Levitico Kapitulo 6, versikulo 8 to 13 at 10. Ginamingon kang Moses, suti si Aaron ug ang iyang mga anak nga kini mao ang tulumanon may tungod sa halad sunugon. Ang halad sunugon magpabilin diha sa kalayo sa larang. Tibuok kabayog kinahanglan ang kalayo diha sa larang dili. Pagnon isulob sa pari ang iyang linong bisti ingon man ang mga sapot sa ilalim ninyo iyang kuhaon ng ang abo sa halad nga sinunog og ibutang kini sa tupad sa halaran. Unya ubuon niya ang iyang mga sapot mag-ilis siya og laing mga bisti ug dadon niya ang abo ngadto sa usa ka hinlo nga dapit sa gawas sa kampo
ang kalayo diha sa daran dili gayud pagmon. Asa tamanday? Og matag buntag sugnuran kini sa pari og kahoy og itungtong niini ang halad niya sunugon og sunugon niya ang tambok sa mga halad sa pakigdait. Padayunon gayud ang pagpasiga sa kalayo diha sa daran og dili kini pagmon. Amen. So, magdala sa halad sa mga tao and like magsunog mismo sa mga halad sa mga tao. So, ang mga pari ang like magatiman or magsika, inana. So, sila ang gihatagan og taas sa Dios nga magbuhat inana. So, again, alam kong basa sa Levitico Kapitulo 8, versikulo 8 to 28. Niya sa tubangan sa katawan ang turong karniro magihatagan gihalad ingon nga halad nga sunugon og gitapion ni Aaron og sa iyang mga anak ang ilang mga kamot sa ulo sa karniro sa 19 unya giihaw kini ni Moises og gisaplig niya ang dugo dili niini sa tanang kilid sa halaran sa 20 sa nahiwa-hiwa na ang karnero, gisunog ni Moises ang hiniwa-hiwa, ingon man ang ulo ug ang tambok niini. Sa 21, sa nahugasan na ang mga sulod sa sinunog, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. So, magisugo sa Dios nga ang buhaton aron nga mapasaylo ang mga sala sa unang panahon. Sa panahon nilang Moses, wala pa naabot si Jesus Christ aron. And ang ilang ginahimo is mag-offer sila og mga mananap, no? Mga mananap. So, aron og ang pari is siya ang mag-asikaso niya na. Sila ang mag-asikaso niya na aron nga masunog and mahalad sa Ginoo. So karon ginabuhat pa ba ni siya nato sa panahon nato karon? Wala na. So wala na, no? Wala na ni nato ginabuhat sa panahon nato karon tungod kay naabot na sa atong kapanahonan, naabot na si Jesus Christ. And si Jesus Christ ang nahimo nga halad nahimo nga halad aron kita mapasaylo. Siya ang nahimo nga halad aron kita mahugasan sa atong mga sala ug mga kalakasan. That's why advantage kay kasi pagkakaroon na tungod kay dili na nato need nga magsunog tungod kay if ginabuhat pa ni siya karon so ang mga dato ray mapasaylo kay mga animals biya ang ginaano niya and mga animals biya ang ginagamit isip halad nga sunugon and mahal biya ang price karon sa mga hayop. So kita dito afford na kadasala sunog. So advantage kay sa to sa pagkakaroon tungod kay wala na ta nagabuhat ani. Pero sa unang panahon mo ni ilang ginabuhat tungod kay sugo man sa Dios ug ilang ginasunod. So kita sa panahon karon abot na si Jesus Christ and siya ang nag-serve as halad or siya ang iyang dugo no nag-iskuto diri dugo isablik ang mga dugo sa mga edge sa halaran. Ug nagaingon diri nga aron nga mapasaylo so ang dugo ni Jesus Christ mo siya ka-serve as sagrado, di ba? Sagrado to siya tungod kay The law of Moses. sagrado to siya tungod kay pinaagi ni ato nga dugo kita karon di na nato need na maghalad kanang mga halad na sunugon tungod kay kato siya pa lang katong iya pa lang kamatayon sa krus yan ang tubos or yan ang break ang yan ang iputol ang sa doon so nagayon ang pulong sa Dios ang apay sa sala kamatayon but instead na kita ang mamatay no so kita nga tao makasasala man kita so imbis na kita ang pay siya ang ibayad para sa ato siya ang nahimong kabayaran para sa ato so kinahanglan mahimot kang mapasalamaton niya na tungod kay kung wala siya nagpakata or kung wala siya niabot aning kalibutan na is inabuhat ra gyapon niya sila so karon nga
halal. Pero niabot man siya, ang natakaroon sa grasya, so wala din na to need na maghalal niya. But since ang atong topic is all about tithes and love offering, so malakpitan din siya ng mga gibuhat nila sa unang panahon. Kung gini siya part, mabot siya sa paghalal. Amen. Offer. Pero ano siya ang halal sa nakasiluan sa sala, which is kinabuhat sa mga katigulangan sa unang panahon. And worth ako akong itagawin. Mariel, unsa ang mensahe ka kanina? Ang nakuha dito na ako, Pastor, kay kanang di na ta kailangan niya ato gayto sa unang atong himuon to ilang gibuhat ni sa unang sa mga katigulangan niya paghalad niya kanang mo kan og mga karnero or mga hayop kung dili na ta magwala to sa iwas na nato sa Ginoo. Og dili pud Kusga. kung ato tong buhaton usog kay dili na ta ang kanang mga kita mga pobre kay dili na ta maka-afford ihalad sa dito okay na siguro to. Puro to? Okay. Pagkaratong buhay nga Diyos.